کیا کبھی سوچا ہے کہ بھیڑ میں رہ کر بھی انسان خود کو اتنا تنہا کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیا تنہا ہونے کی عادت سکون دیتی ہے یا دل کو توڑ دیتی ہے؟ کیا تنہا رہنے والے لوگ دوسروں سے زیادہ دنیا کو سمجھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ تنہائی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو آزمانے والی نہیں، مگر یہی تنہا رہنا انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ دل کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن ان کے نشان ہمیشہ روح پر رہتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی شکر میں چھپی ہے، جو ملا ہے اسے ماننا ہی سکون ہے۔ خاموشی وہ جواب ہے جو ہزاروں لفظوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل میں محسوس ہو۔ کبھی کبھی ہار جانا بھی جیتنے سے زیادہ سکون دے جاتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ یادیں انسان کو کمزور بھی کرتی ہیں اور مضبوط بھی۔ اصل سکون دنیا کو بدلنے میں نہیں، بلکہ اپنے دل کو سنبھالنے میں ہے۔ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ صرف گزر جاتا ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے بغیر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ زخم چاہے جسم پر لگیں یا دل پر، وقت انہیں دھیرے دھیرے بھر دیتا ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کا سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ کامیابی کا راستہ ہمیشہ صبر اور محنت سے گزرتا ہے۔ لوگ صرف تمہاری کامیابی دیکھتے ہیں، تمہاری قربانی نہیں۔ محبت کی پہچان آنکھوں میں چھپی ہوتی ہے، زبان پر نہیں۔ سچا انسان وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی دوسروں کا سہارا بنے۔ تقدیر پر یقین رکھو، کیونکہ ہر شے اپنے وقت پر ملتی ہے۔ جو دل کے قریب ہوں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، چاہے دور کیوں نہ ہوں۔ اصل طاقت دوسروں کو معاف کرنے میں ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے جو لفظ نہیں کہہ پاتے۔ جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے زندگی کو پہچان لیا۔ محبت وہ سفر ہے جس میں منزل نہیں، صرف احساسات ہوتے ہیں۔ وقت سب کو دکھاتا ہے کہ اصل میں کون ساتھ ہے اور کون نہیں۔ کچھ خواب کبھی حقیقت نہیں بنتے، مگر دل میں زندہ رہتے ہیں۔ مشکل وقت دوست اور دشمن میں فرق بتا دیتا ہے۔ انسان کے لفظ نہیں، بلکہ نیت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ محبت ایک دعا کی طرح ہے جس میں طلب نہیں، صرف چاہت ہوتی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو گر کر بھی اٹھنے کا حوصلہ رکھے۔ خالی جیب اور خالی دل انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف روپ بدل لیتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا رویہ ہے، نہ کہ اس کا لباس۔ کبھی کبھی تنہائی بہترین ساتھی بن جاتی ہے۔ اصل خوشی دوسروں کو مسکرانے میں ہے۔ محبت وہ نہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، بلکہ وہ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھ جائے۔ غم انسان کو توڑتا بھی ہے اور نکھارتا بھی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اس کی مشکلیں ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہو۔ انسان اپنی سوچ سے پہچانا جاتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے جو سخت سبق دیتا ہے۔ جو دل سے دعا کرے اس کی فریاد کبھی خالی نہیں جاتی۔ اصل خوبصورتی دل کی صفائی میں ہے۔ رشتے خون کے نہیں بلکہ اعتماد کے ہوتے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ انسان کو جلا دیتی ہے، لیکن یہی آگ انسان کے دل کو پاک بھی کرتی ہے۔ وقت گزر جائے تو سب زخم بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہری ہو جاتی ہیں۔
इंसान वही है जो दूसरों के गम को अपना समझे, बाकी सब सिर्फ नाम के इंसान हैं। मुश्किलें हमेशा जिंदगी का हिस्सा रहती हैं, लेकिन उन्हीं मुश्किलों में सब्र और दुआ इंसान को नया जन्म देती हैं। मोहब्बत कभी लफ्जों से जाहिर नहीं की जा सकती, ये तो एहसास है जो दिल से दिल तक पहुंचता है। असल खुशी छोटे छोटे लम्हों में छुपी है, जो उन्हें पहचान ले वही हकीकी जिंदगी जीता है। इंसान की असल दौलत उसका सुकून है। अगर सुकून ना हो तो सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और कुर्बानी के बगैर मोहब्बत सिर्फ एक ख्वाहिश है। सच्ची मोहब्बत वही है जो सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो। खामोशी भी कभी कभी चीखों से ज्यादा सुनाई देती है। ये दिल की वो ज़बान है जो हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी के इम्तिहान कभी आसान नहीं होते, लेकिन उन्हीं इम्तिहानों में असल इंसान छिपता है। मोहब्बत अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देती है। ये वो चिराग है जो कभी बुझता नहीं। असल ताकत इंसान के सब्र में है। सब्र इंसान को वो मकाम देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। यादें कभी खुशबू की तरह साथ रहती हैं और कभी जख्म की तरह जलती हैं। ये यादें ही जिंदगी की असल दास्तान हैं। मोहब्बत दिल को मजबूत भी करती है और कमजोर भी। ये सब इस बात पर है कि सामने वाला कितना खालिस है। असली इल्म वो है जो इंसान को आजिज़ी और खिदमत सिखाए, वरना इल्म सिर्फ गुरूर का बोझ है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी अधूरी है। ये दिल को जीने की असल वजह देती है। इंसान के किरदार की खुशबू सबसे कीमती है। ये खुशबू दुनिया के जाने के बाद भी बाकी रहती है। मुश्किल वक्त इंसान को असल दुआ सिखाता है। वो दुआ जो दिल की गहराई से निकलती है, कभी रद्द नहीं होती। मोहब्बत हमेशा इम्तिहान लेती है। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो वही मोहब्बत के काबिल होता है। इंसान वही है जो दूसरों की खुशियों में खुश हो, बाकी सब सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन असली याद वही रहती है जो दिल में नक्श हो जाए। इंसान का असल हुस्न दिल की सफाई में है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है। मुश्किल वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन ये जाते जाते हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाता है। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। ये तो वो एहसास है जो दूर रहकर भी जिंदा रहता है। मुश्किलें हमेशा इंसान को मजबूत करने आती हैं। जो दिल का सच्चा हो वो कभी दूर नहीं जाता। खामोशी भी एक ज़बान है जो समझने वालों के लिए काफ़ी है। इंसान के लफ्ज़ नहीं बल्कि उसका अमल ज़्यादा असर रखते हैं। जो बातें ज़बान से कही जाएं वो दिल से निकले हुए अमल के बगैर अधूरी रहती हैं। मुश्किल वक्त हमेशा ये बता देता है कि कौन साथ है और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर है। यही वक्त असल रिश्तों की पहचान बन जाता है। सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता, ये सिर्फ दिल के अंदर है। और दिल का सुकून सिर्फ शुक्र और याद खुदा में है। इंसान वही है जो गिरने के बाद भी उठने का हौसला रखे। असल ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिर कर भी संभलने में है। मोहब्बत कभी लफ्जों की मोहताज नहीं होती, ये तो आंखों में छिपी होती है। और जो दिल को पढ़ ले वही सच्चा महबूब होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में है। जो उन लम्हों को महसूस करे वही हकीकी तौर पर खुश रहता है। कुछ ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और कुछ ख्वाब दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। यही ख्वाब इंसान को जीने की वजह देते हैं। असल इल्म वो है जो इंसान को आजिज़ी सिखाए, वरना इल्म गुरूर पैदा करे तो वो बोझ से ज्यादा कुछ नहीं।
मोहब्बत एक दुआ की तरह है जो ज़बान पर न भी आए तो दिल से अल्लाह तक पहुंच जाती है। यही दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है मगर सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। मोहब्बत एक एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान की असल पहचान इसके वादे निभाने में है। सब्र करने वाले हमेशा जीत जाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर शुक्र अदा करना सुकून देता है। मोहब्बत वो चिराग है जो अंधेरों में भी जलता रहता है। इंसान की असल दौलत उसका किरदार है। वक्त सबसे बड़ी दवा भी है और सबसे बड़ा जख्म भी। जो लोग सब्र करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। जो दिल से मुआफ कर दे वो सबसे बड़ा इंसान है। जो दिल से हंस दे वो सबको खुश कर देता है। इंसान की असल पहचान मुश्किल वक्त में सामने आती है। कुछ जख्म वक्त के साथ भर तो जाते हैं मगर उनके निशान हमेशा याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया। इंसान उन्हीं निशानात से मजबूत होता है। मोहब्बत वो जज्बा है जो इंसान को मुकम्मल कर देता है मगर ये तभी कायम रहता है जब उसमें खुलूस और एतमाद शामिल हो। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती लेकिन उसकी मुश्किलात हमें सब्र और हिम्मत सिखाती हैं। यही मुश्किलात असल कामयाबी का रास्ता खोलती हैं। सच्चे लोग हमेशा कम होते हैं मगर उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती। वो चले भी जाएं तो यादों में जिंदा रहते हैं। वक्त सब कुछ बदल देता है लेकिन यादें कभी नहीं बदल पाते। यही यादें इंसान को हंसाती भी हैं और रुलाती भी हैं। इंसान की असल पहचान खुशी में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सामने आती है। खुशी में तो सब साथ होते हैं। असल दोस्त वो है जो गम में साथ खड़ा हो। यादें इंसान को तोड़ती भी हैं और सुनवारती भी हैं। यही यादें जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाती हैं। कामयाब इंसान वो है जो नाकामी से सबक ले। जो अपनी हार को तस्लीम करे वही असल जीतने वाला है। इंसान की असल खूबसूरती इसके चेहरे में नहीं बल्कि उसके किरदार में है। किरदार ही वो खुशबू है जो हमेशा बाकी रहती है। मुश्किल वक्त दुआ की हकीकत सिखाता है। जब सब दरवाजे बंद हों तो एक ही दर खुला रहता है और वो अल्लाह का है। इंसान हमेशा वही याद रखता है जिसने दुख दिया हो, लेकिन असल में याद रखने वाला वो होना चाहिए जिसने खुशियां दी हों। मोहब्बत की असल कीमत कुर्बानी है। जो कुर्बानी न दे सके वो मोहब्बत के सफर पर नहीं चल सकता। असल ताकत दूसरों को मुआफ करने में है। बदला लेना आसान है लेकिन मुआफ करना सबसे बड़ी बहादुरी है। मोहब्बत वो सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं। जो इस सफर पर चल पड़े वो दिल के कमाल को पा लेता है। इंसान के अंदर की तन्हाई सबसे बड़ी हकीकत है। ये तन्हाई कभी तोड़ती है और कभी बना देती है। मुश्किल वक्त हमेशा ये सिखाता है कि खुशियां आर्जी हैं, लेकिन सुकून हमेशा अल्लाह के साथ जुड़ने में है। खामोश इंसान के दिल में सबसे ज्यादा कहानियां छिपी होती हैं। वो बोलता कम है मगर महसूस सबसे ज्यादा करता है। इंसान की असल पहचान उसका रवैया है। अल्फाज तो सबके मीठे होते हैं मगर रवैया हकीकत दिखाता है। असल खुशी दूसरों को मुस्कुराने में है। जो दूसरों को खुश करे वही असल में खुश रहता है। मोहब्बत कुर्बानी और सब्र के बगैर कभी कायम नहीं रह सकती। ये दोनों मोहब्बत की बुनियाद हैं। असल ताकत दूसरों को सहारा देने में है। कमजोर वो है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। मुश्किल वक्त ये बता देता है कि इंसान के साथ असल में कौन है। बाकी सब रिश्ते सिर्फ वक्त के साथ होते हैं। मोहब्बत एक दुआ की तरह है।
یہ دل سے نکلے تو سیدھا رب کے پاس پہنچتی ہے۔ انسان کے خواب ہی اس کی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جو خواب دیکھے بغیر جیتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ کہانیاں بیان کرتی ہے جو زبان بیان نہیں کر پاتی۔ یہی خاموشی سب سے بڑا اظہار ہے۔ اصل کامیابی اپنی ذات کو پہچاننے میں ہے۔ جو خود کو پہچان لے وہ دنیا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف بدلتی ہے، کبھی دعا میں اور کبھی یاد میں۔ انسان کی اصل پہچان مشکل وقت میں سامنے آتی ہے۔ خوشیوں میں تو سب اچھے لگتے ہیں، وقت سب کچھ چھین بھی لیتا ہے اور سب کچھ دے بھی دیتا ہے۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح اس کا سامنا کرتا ہے۔ محبت روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ روشنی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ خوشیاں قیمتی ہیں۔ جو یہ سبق سیکھ لے وہی زندگی کو جیتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ دل کو جینے کی اصل وجہ دیتا ہے۔ اصل خوشی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ جو ایسا کرے وہی سکون پاتا ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کو معاف کر دے۔ بدلہ لینا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ محبت کبھی وقت کی محتاج نہیں ہوتی، یہ دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت سب کو آزماتا ہے، لیکن یہ امتحان ہی انسان کو بہتر بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے دل میں ہے۔ چہرہ تو سب کا خوبصورت لگ سکتا ہے، محبت اندھیروں میں بھی امید جگاتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ اصل طاقت عاجزی میں ہے۔ جو عاجزی اختیار کرے وہ سب سے بڑا انسان ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ دنیا کے شور میں اپنے دل کی آواز کو سننا سب سے بڑی ہمت ہے، اور جو یہ ہمت کر لیتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ کبھی کبھی لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تم اپنی اصل طاقت کو پہچان سکو، اور وہی لمحہ تمہیں مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ وہ دیتی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اصل سکون دوسروں کو خوش کرنے میں نہیں، اپنے دل کو مطمئن کرنے میں ہے، اور یہ سکون صرف سچائی میں ملتا ہے۔ رشتے لفظوں سے نہیں، احساسات سے جیتے ہیں۔ جب احساس کمزور ہو جائے تو بہترین لفظ بھی بیکار لگتے ہیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کے لفظوں میں نہیں بلکہ اس کے عمل میں چھپی ہوتی ہے، اور یہ عمل وقت کے ساتھ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ محبت جب خلوص سے کی جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور جب دکھاوے سے ہو تو روح کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو جاگتے ہوئے دل میں امید جگائیں۔ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور جو وقت کو ضائع کر دے وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔